Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempraktikumkan PKA 9.3.3 CSNA 2. Oke, pertama-tama perkenalkan diri dulu. Nama saya Yudeka Naryono dari Politeknik Negeri Lampung, kelas MI 4B, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Oke, di sini kita langsung saja pakai tracer HSRP Configuration Guide, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu panduan konfigurasi HSRP ya, addressing tabel alamatnya bisa lihat ya. Oke, selanjutnya objektif. In this packet tracer activity you will learn how to configure hot standby router protocol atau HSRP to provide redundant default gateway device to host on launch. After configuring HSRP, you will test the configuration to verify that hosts are able to use the redundant default gateway if the current gateway device become unavailable. Oke, di sini di dalam in the packet tracer activity, di dalam aktivitas packet tracer, you will learn how to configure hot standby router protocol. Kamu akan mempelajari cara mengonfigurasi hot standby router protocol atau HSRP to provide redundant default gateway device to host and LANs. Untuk menyediakan perangkat gateway default redundant ke host di LAN. Oke. After configuring HSRP, setelah konfigurasi HSRP, you will test the configuration. Kamu akan menguji test the configuration, akan menguji konfigurasi to verify, untuk memverifikasi that hosts are able to use redundant default. Bahwa host dapat menggunakan default gateway, menggunakan gateway default redundant if the current gateway device become unavailable. If jika jika perangkat gateway yang saat ini unavailable, tidak sedia. Oke, yang pertama configure an HSRP active router. Konfigurasikan router aktif HSRP. Yang kedua, configure an HSRP standby router. Konfigurasi router standby HSRP. Yang ketiga, verifikasi HRSP operation. Verifikasi operasi HSRP. Oke. Langsung aja ya, instruction. Part 1, verify connectivity. Verifikasi konektivitas. Step 1, trace the path to the web server from VCA. Step 1, trace the path, lacak jalur, the path jalur to the web server, ke web server dari form VCA, dari VCA. Oke, yang pertama go to the desktop of VCA and open command prompt. Go to, pergi ke the desktop of VCA. Desktop atau komputer buka dan open a command prompt, buka command prompt. Oke, kita ke VCA, klik tar. Oke, selanjutnya buka command prompt. Oke. Trace the path from VCA to the web server by executing the tracer 209.165.200.226 command. Lacak the path jalur dari form dari VCA to the web server, ke web server by dengan eksekutif menjalankan tracer 209.165.200.226 komen. Perintah
tracer 209.165.200.226. Oke, kita jalankan ya. Tracer 209.165.200.226. Kita lihat dulu. Tracer 2, oh ya maaf salah, 65 seharusnya. Ini ya, kita bisa ngelihat ini tracernya. Oke, ini ya kita bisa lihat 47 ms 0 ms ini ya IP 192.168.1. Oke, kita langsung baca aja. Why device are on the platform PCA to the web server? Jika kita udah ini ya melakukan perintah ini, kita bakal menjawab soal yang ini. Which device are on the platform PCA to the web server? Use the addressing table to determine the device name. Which perangkat mana, which device, perangkat mana are on the platform PCA? Perangkat mana yang berada di jalur dari PCA, form PCA to the web server, ke web server. Use the addressing table, gunakan addressing table to determine the device name, untuk menentukan the device name, tentukan nama device. Oke, kita bisa lihat ini 192.168.1.1. berarti kita lihat dulu, kita cek di manakah itu. Berarti R1 ya, R1 itu masuk ke yang pengalamaran ke web server ya. R1 10.1.2 kita lihat, R2 10.100.100.2 kita lihat, inet, berarti ini R1 R2 inet, ini web servernya, jadi dari R1 dia ke R2 terus ke inet terus ke web server, seperti itu. Oke, selanjutnya kita trace the path to the web, sama seperti yang di step 1, tapi kita ke PCB ya. Sudah, kita ke PCB. Sama seperti tadi, trace trace 209.165.200.226. Oke, di sini trace-nya sudah komplit. Kita bisa lihat 199.8, 13, 10.1, 12, 10.100, 102, langsung web server. Kita lihat. Kita sama seperti tadi, kita jawab soal ini ya. Which device mana? Kita lihat 1.3 itu 1.3. Kita lihat 1.3. Oh, itu R3, berarti ini R3. Terus 1.1.2 itu R2, ini inet 10.1. Inet ya 10.1.1.2. 10.1.1.2 maksudnya inet, ini 10.1.1.2 ini R2, sedangkan ini R3, jadi R3, R2, inet, web server, seperti itu jalurnya. Oke. Kita ke step 3 selanjutnya. Observe the network behavior when R3 become unavailable. Select the delete tool from the packet tracer toolbar and delete the link between R3 and S3. Oke,
Amati perilaku nih ya, amati perilaku jaringan saat R3 tidak tersedia. Select the delete, pilih alat hapus dari from the packet tracer, dari packet tracer toolbar, dari ini ya, toolbar di packet tracer, dan delete, dan hapus the link between, dan hapus tauta jalur link between antara R3 dan S3. Ya, berarti kita hapus ya, oke, ini hapus, cancel, kita ambil ini, hapus. Nah, selanjutnya compare the current output with the output of the command from step 2. Only dari open command prompt on PCB, execute the tracer command with the web server as the destination. Buka command prompt on di PCB, execute the tracer, jalankan the tracer command, jalankan perintah tracer with dengan the web server as the destination, dengan web server sebagai destinasi. Oke. Kita buka PCB, kita buka lagi command promptnya seperti diperintah, lalu tracer kembali. Oke. Kita lihat di sini kan, what are the result, apa hasilnya ya. Oke, kita skip ya mungkin nggak lama. Oke, kita bisa lihat di sini tidak bisa ya ke web server. Kenapa tidak bisa? Karena kita sudah memutus jalur antara S3 ke R3 ya. Jadi jalur ke sini berarti ya. 3 ke R3. Itu. Jadi tidak bisa connect ke web server karena kita putus jalurnya. Gitu. Oke, sekarang klik connect the connection icon in the lower left corner of the PT window. Locate and select the copper through icon in the palette of connection tabs. Klik the connection icon, klik icon koneksi ini ya, in the lower left corner, di bawah pojok kiri of the PT window. Di bawah kiri jendela PT ya, locate and select the copper track. Cari dan pilih copper strike icon di palet jenis koneksi. Oke, berarti copper strike kita cari. Fiber ini vokal copper strike truk ini ya. Oke, kita koneksikan. Oke ya, klik sini, klik on klik connection, klik S3 and select port gigabit internet 0 2, klik R3 and select port gigabit ethernet 0 1. Klik S3 dan pilih port gigabit internet 0 2, klik R3 dan pilih port gigabit ethernet 0 0. Ini R3 gigabit 0 di sini kita pilih gigabit ethernet 0 2 ini ya. Oke. After the link on the connection are both good, terkoneksi by ping the web server. Oke. After jika lampu konektivitasnya berwarna hijau, boot green, test the connection by ping the web server. Tes koneksi dengan ping web server. The ping should be successful. Ping harus sukses. Oke. Kita ping lagi berarti ya. Kita lihat sudah berhasil. Oke, di sini saya skip aja biar langsung. Oke, di sini kita bisa melihat berhasil nih ya. Oke, selanjutnya configure HSRP active and standby router.
konfigurasi aktif HSRP aktif dan router standby. Yang pertama konfigurasi HSRP on R1. Konfigurasi HSRP on di R1 on R1. Konfigurasi HSRP on the gigabit 01 LAN interface of R1. Konfigurasi HSRP on di gigabit Ethernet 0 1 LAN interface of R1. LAN antarmuka dari R1. Oke, kita sekarang buka R1 ya. R1. Buka. Enable. Terus interface kita pilih gigabit 0 1. Oke, sudah. Selanjutnya specify the HSRP protocol version number, demonstration version 2. Note, standby version 1 on only support FF addressing. Tentukan nomor versi protokol version number protokol HSRP ya. Demonstration versi terbaru adalah version 2. Versi baru adalah versi 2. Note, catatan, standby versi 1 only support FF4 addressing. Standby versi 1 hanya support IP4 ini ya, alamat IP4. Oke, kita masukkan perintahnya. Standby version 2. Oke, selanjutnya configure the IP virtual default gateway. This address must be configured on only host the required service. Replace the physical interface address the router that has been previously configured of the host. Multiple instances of HSRP can be configured on a router. You must specify the HSP group number to identify the virtual interface between router and a HSRP group. This number must be consistent between router and the group number of the configuration S1. Jadi di sini intinya kita konfigurasi IP address, alamat IP address dari gateway default virtual ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masukkan perintah standby 1 IP 192.168.1.254. Ini ya gateway yang kita pakai nih. Oke, lanjut. Enter. Selanjutnya destination active router of the HSRP group is the router that will be used as the gateway device unless the file to the part become inactive or ineligible specific to variety of the router's interface. The default value is 100. A higher value will determine which router is the active router. If the priority of the router in the HSRP group are the same, then the router with the highest configuration IP address become the active router. Yang artinya, untuk router aktif untuk grup HSRP ini adalah router yang akan digunakan sebagai perangkat gateway kecuali jika gagal atau jalur ke sana menjadi tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Tentukan prioritas untuk antarmuka router. Defaultnya adalah 100, dan yang lebih tinggi akan menentukan router mana yang merupakan router aktif. Jika prioritas router dalam grup HSRP sama, maka router dengan alamat IP terkonfigurasi tertinggi akan menjadi router aktif. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah standby 1 priority 150. Oke. R1 operate is the active router and traffic from the two lines will use it as the default gateway. R1 akan beroperasi sebagai router aktif dan lalu lintas dari dua LAN akan menggunakannya sebagai gateway default. Oke. Terus selanjutnya, if it is desirable that the active router resume that role when it become available again, configure it to frame the service of the standby router. The active router will take over gateway role when it becomes available again. Oke. Yang artinya, jika diinginkan agar router aktif,
Melanjutkan peran untuk ketika tersedia lagi, konfigurasikan untuk mendahului layanan router siaga. Router aktif akan mengambil alih peran gateway saat dapat dioperasikan kembali. Seperti itu ya. Oke. Ini masukkan perintah standby 1 prem. Oke. What with the HSRP priority of R3B when it added to HSRP group 1? Prioritas HSRP dari R3 jika ditambahkan ke HSRP group 1 100 ya, yaitu itu merupakan nilai default. Oke, selanjutnya 2 konfigurasi HSRP on R3. Configure the R3 interface that is connect to LAN 2. Report only step 1B and 1C above. Di sini artinya konfigurasi antarmuka R3 yang terhubung ke LAN 2. Repeat on the step 1 and 1C above. Ulangi langkah step 1B dan 1C. Di R3 ya, langkahnya sama seperti yang di R1. Konfigurasi. Oke. N config T NT standby version sama tadi ya, kitanya 192 1.6. Oke. Yang ketiga, verifikasi HSRP configuration. Verifikasi HSRP konfigurasi. Oke, dengan cara kita show standby. So, R1. Kita exit. So, nah, seperti ini ya. Sudah berhasil berarti ya. DR3 juga sama. So, standby. Saya. Oke, selanjutnya kita bisa baca. Jadi kita bisa ini menjawab. Using the output show above, answer the following question. Which router is the active router? Router mana yang merupakan router aktif? Oke. Di sini router aktifnya yaitu router R1 ya. Ini ya, kita bisa melihat ya target. Nanti ya, kita lihat dulu. Ini bacaan, state is active, sedangkan R3 itu standby ya. Oke. What is MAC address of the virtual IP address? Ini ya. Nih, alamat MAC-nya. Selanjutnya was the IP address and priority is standby router. Apa alamat IP dan prioritas router siaga? Alamat IP router siaga yaitu alamat IP R3. Ini ya. 111.113. Ini ya standby router. Selanjutnya DR1 brief. Oke, ini ya. Kita lihat nih standby 1.3 tuh kan. Change the default gateway address of for PCA, PC CS1 and S3.
with the address you use. Oke, selanjutnya gunakan perintah singkat. Selanjutnya yaitu ubah alamat gateway default untuk PCA, PCB, S1 dan S3. Mana yang harus digunakan? Yaitu alamat 192.168.1.254. Nah, kita ubah di PCA dulu ya. Ubah menjadi 254. 254. Oke, di S1 juga kita ubah config dulu config IP default gateway 192.168.254. Oke, enter. Oke, selanjutnya kita ke S2 S3 and config T IP default gateway 192. Enter. Oke, selesai, kita config. Selanjutnya open command prompt on PCB and enter command tracer 9. Observe SRP configuration. Selanjutnya amati operasi HSRP. Make the active router become unavailable. Jadikan router aktif tidak tersedia. Oke. Buka command prompt di PCB. Buka command prompt. Terus masukkan tracernya lagi. Terus does the path differ from the path used before HSRP was configured? Apakah jalurnya berbeda dari jalan yang digunakan sebelum HSRP dikonfigurasi? Jalurnya iya ya, berubah ya. Path yang sekarang yaitu melewati R1 bukan R3 ya. Ini kita bisa lihat. Tadi R3 1.3 sekarang melewati R1. Kita bisa lihat nih 192.168.1.1. Seperti itu. Sekarang step kedua, break the link to R1. Putuskan tautan ke R1. Oke, kita putuskan ya, kita langsung putuskan saja. Tahulah kita langkah-langkahnya, putuskan langsung aja ya. Putuskan. Oke. Putus R. Connect R1 to S1. Kita hapus. Selanjutnya setelah dihapus, kita command prompt lagi. Akan berubah ya, tuh ke R3. Nah, dia berubah 3. Oke, restore link. Kita restore kembali. Oh, salah. Oke, kita tes kembali. Ya, ini kan restore ya, restore, kembalikan. Apakah kembali? Oh, masih belum ya. Belum. Tadi gagal ya, belum terkoneksi ke R1. Kembali. Oke. Command prompt lagi. Oh. Kita cek lagi apakah sudah terhubung ke belum. Kita cek lagi. Nah, sudah kembali ke R1. Oke. Mungkin seperti itu ya video kali ini. Semoga DPKA 93.3 SNA 2 semoga bermanfaat bagi kalian semua. Video saya ini di akhir kata
Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan kata maupun pelafalan. Tuhan, saya mohon ampun. Akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.